आकर्षण शक्ति जनाकर्षण जन आकर्षण सहित सर्व प्रकारेण यंत्र सिद्धि अर्थम श्री महा विधानेन नवग्रह होमं नक्षत्र होमं महामृत्यु अक्षता मी वाटीली चिती चेतनी सोडून मला लिहितो हे जे एकदा आपण अक्षता घेतो ना त्याच्याला पुढे पाणी पण जमत होतं 4 माळे केले अस्तो वृक्षालयामी म्हणा आद वृक्षालयामी शुद्धाचमनियम समर्पयामी मुख्याचमनियम समर्पयामी मनमेटला काल घडकोण चिरून बघा आपल्या देवलोक त्याला आव्हान जोशी राहणे आता नमस्कार समर्पयामी नमस्कारोमी चंद्रकांता ददात महीरणाय चक्षुषे योगस्य प्रत्येक रसस्य भागे देनौस्तिरुमात्रः रिद्धि सिद्धि आदित्यादि सकल देवी देवताभ्यो नमः महागणपतये नमः शुद्धोदकं जलोदकं पवित्रोदकं स्नादी ये पारे नीले विनांते बरोबर नमस्कार आता नमस्कारं समर्पयामि सोमो श्रीमन्महागणाधिपति देवता ब्रह्मा श्रीमन्महा सूर्यादिनग्रहादि देवता श्रीमन्महा सर्वोत्तम देवता साधुका देवता नमः सर्वे ओम साधुं सायुधं सवाहनं सशक्तिं सपत्नी पुत्र परिवार सहित कलश देवता वरुण देवता सिद्धि देवता पूजयामि नमस्करोमि श्रीमन्महागणाधिपति नमः विघ्नेश्वराय गौरी कलश वर्ण देवताभ्यो नमः रिद्धि सिद्धि देवताभ्यो नमः कलश प्रधान कलश देवताभ्यो नमः पशु कुंकुम फर्स्ट टाइम म्हणून कुंकुम पशु अंटमा ये कुंकुम अंती अंट नमस्करोमि अंदर आजूबाजू सर्वांनी दिवाला नमस्कार करा भो दीपदेवताभ्यो नमः गौरे नारायणे नमोस्तुते भो दीपदेवताभ्यो नमः मंगलवीराय गौरे नारायणे नमोस्तुते साक्षं श्रीमन्महागणाधिपति संयुक्तं आयोजितं प्रियं भक्त्यादेवं प्रियज्ञानदेवां ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् श्रीमन्महागणाधिपति आवाहित देवताय नमो नमः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ऋतुफलानि महाफलानि नैवेद्यं निवेदयामि ये मिशन देवलो नील చెప్పారు ఇట్లా ఫळ తీసుకుని మిషన్ కడుతూ కడిగేసాను పిల్లలు అయ్యా దేవులో ఫळ కడిగినారు తినో చెప్పాడు పాస్ బడా అమృతమస్తు అమృతోపస్మసే ఓం ప్రాణాయ స్వాహా ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా ఓం ఉదానాయ స్వాహా ఓం సమానాయ స్వాహా బ్రహ్మణే నమః మధ్యే మధ్యే పానం సమర్పయామి తినమని చెప్పినాం తినగా ఇప్పుడు మనం మూతి కడగాలి రోజైనా రాను నమ్మకం నమ్మకం మై కొంటాను यामे स्थापित देवताभ्यो नमः नैवेद्यं समर्पयामि कार्यादि संपन्न చేశాను ఇక్కడ నైవేద్యం తినక మూతి కడుకోవచ్చు ఇది అదన్నా చేతంగా రక్షణ తీసుకోండి మనోభావి ఈ పూజేది భావం దుమ్మతో చూడను సరే మన ఆవాయితో మహాగణపతి విఘ్నేశ్వర गौरी नमस्कार
पाजयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेडुराची कंठी शोधे मालुताबालाची जय जय ओ जय जय ओ जय मंगल मूर्ति दर्शन मूर्ति दर्शन मात्रे मान सावना पूर्ति जय जय ओ जय गौरी कुमरा चंदना से ओरे कुंकुम केशरा धीरे मर्दोदा शोभना निर्जी मुर्गी गागरिया जय जय ओ जय मंगल मूर्ति ओ मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान सावना पूर्ति जय जय लंबोदर पीतांबर सर्वर वंदना सर्वतोंडावर्त दिवति मैना दास्तांबता वटपाहि दंडा संकटी पावाहि निर्माहि रक्माहि सर्वर वंदन जय जय ओ जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मान गावना पूर्ति जय जय ओ जय दुर्घटवारी दुजवीर संसारी अनादिदांचे अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म पडलो देवारी आई पडलो वाचा संकट निवारी जय देवी मैं संसार दुर्वटनी ओ मैं संजीवनी जय साई चलो संतो देवारी साई जय देवी मैं संसार दुर्वटनी ओ मैं संजीवनी प्रसन्न होने निलाता कैसा पाशन होते होता अम्बे तुझ गौरू जय देवी मैं संसार दुर्वटनी ओ मैं सदा सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि दिव्यकर्पूरनिराजनं समर्पयामि दर्शयामि मंगलनिराजनं दर्शयामि लमूरसानं आरती कधी एका हाताने धरायचं नाही त्याने भटपूर अंदर कडी मंगलमूर्ती श्री सिद्धिविनायक भगवान की जय श्री अष्टविनायक भगवान की जय बोले श्री चौडेश्वरी माता की जय तीन वेळा स्मरण करा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपति नमस्तापित देवता नमस्कार पूजार्थे नमस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि सगळ्यांनी सद्गुरूंना स्मरण करा ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री सत्यनारायण ओम यस्य छायाकृतं यस्य भूतो तस्मै देवाय हविषा विधेमः ॐ येन दौर्ग्रः पृथ्वीञ्च दृढायेन स्वः स्थापितं येन नाकः यो अन्तरिक्षो रजतो विमानः तस्मै देवाय हविषा विधेमः ॐ प्रजापतेन तदेतान्योऽस्ते जुहोमस्तनु अस्तु वयं स्याम पतयोरैनाम् ॐ सनो बन्धुरजयिता सविधाता दामानि वेदविद्वान् योगस्मयोगामिनो बुद्धिदेवः देवताभ्यो नमः धूपमापयामि गन्ध अक्षतो पुष्पाणि बन्धु सान्निध्यं कुरुदण्डेऽस्मिन् साक्षी च ध्रुवतां प्रथा वायो मार्गासुराग्नुसारे श्रेण्यपासा रिपत्वं सा यक्षनिलया
सर्वदेव प्रियं कुरु सान्निध्यं शान्ति स्वस्तयनं च मे भयं सर्वविघ्नाय व्यपसरन्तु ॐ नमस्ते ध्वजाय ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमः ब्रह्मभूर्भुवस्वरो कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। चौड़ेश्वरी माता की चौड़ेश्वरी माता की चौड़ेश्वरी माता की फूल अक्षत आरोहण गंगाक्षराणि पुष्पाणि समर्पयामि समर्पयामि आत्मप्रदक्ष नमस्कारान् समर्पयामि। बोले ध्वजदेव भगवान की जय। सवेजानंदने भविवासुरा देवी कामपक्षायनी अम्माई मंत्रतंत्र मध्यचार हिंदू मानवी बाललोचनी सप्तगुण भूषणी भक्तगुण भूषणी अम्बा चौडरामाणी नमस्ते 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 अजी शांभवी ముందుగానే చెప్పలే సముద్రంతో అనాలి కాకా शांभवी ओम नमो भगवती ओम नमो भगवती मदन विलासनी मातंगी मंत्रवादी सतीपति कल्याण भगवती सतीपति मंत्र शक्ति चारू दंड करावणी हरा हरा पट्टू 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 शांभवी निकर्षण मोहिनी निकर्षण निकर्षण राम राम शक्ति किलिम किलिम भैरवी ओम अष्टो दिक्कुला बंधो बंधायिणी आकर्ष आकर्ष अवेश अवेश दात दा दीदी ओम पटुशायिनी नंद वरमंदुन नेरकुंड नायकदांब सर सद्गुण श्रीवीर चौडदांब काशी నిమ్మకాయ తీసుకొని చెప్పనా నిమ్మకాయ వాళ్ళు ఇంకా టెంకాయ వాళ్ళు అరే మళ్ళీ శాంభవి పచ్చాకు పరమైలు పై నిండా విభూతి వన్యవస్త్రం తోట వీరవల్కు కుడి చేత నరకంగా పెడబొబ్బ పెట్టంగా ఎదురుండే దానవును గుండెలాదేరు తమ దైతుల బట్టి ఎంకలన్నీ వేరించి కోటి దైతుల బట్టి కొట్టివేసి బాబండారా భక్త జివారా రుద్ర ఎంతో చతుర్వృద్ధ కళ్యాణి శ్రీ కాశీ अशी शांभवी నిమ్మకాయ పోతా अशी शांभवी ओम नमो भगवते कुंकुमा गंधर्वरिषि वर्ष गंडनवट्टानमवनं चित्रं जुलाकं मूले पदिलपरिषि आनिमुत्तम पेरु अंदमुगा दाल्चे सुवसेना वज्रांगी गुडगडगी गुड्डमल्ल దండ పప్పున వంచి పూలు పైన బండారు బొట్టు పెట్టి అభయ అస్తముగ్రణ కటాక్షం మూల విగదమ్మ భక్తుల పాలికమ్మ వరమందినల కొన్నలైకదాంబ సునితరాంబ శ్రీ వీర తల్లి చౌడమాంబ కుంభలి కాశీ శాంభవి చౌడేశ్వరి మాతాకి కొట్ట నిమ్మకాయ మీద మంచి ముక్కులు అందరికి ప్రసాద్ ఎవరు టెంకాయలు కొట్టి వాళ్ళకి ప్రసాద్ అందరు వాళ్ళు వాళ్ళు మంచుకుంటారు తాతకి అందరు తాత ఒక్కడే కొడుకు ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाम कृष्णा पूजां स्वस्तिरं बलवन्तं प्रभुत्वं त्वमेव राजाधिपतिर्बभूव शङ्करनागाजुपतिर्नराणां सुमङ्गल्यं सततं दीर्घमायुः ओम नमः स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादादिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः
दुनिया पुनातः पुनाचम తీసుకోండి నావ చేతి తీసుకోండి कोण చేతి शुद्धीकरणमस्तु होम 3 माटली डाव्या हाताने चमचा घ्या डाव्या हाताने लेफ्ट हँड
पुढचे काय घडते नाही त्याच्यामध्ये गडबडची अजिबात येतो मूळ सारी ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा नारायणाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः पूजा कर्म समारंभे ओम 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 भुवः ओम स्वाहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम यो योगः प्रचोदयात् ओम आतो योगसंयुतं ब्रह्म भुवस्वरो महासरोवराकारे पंचाशत्कोटिविस्तीर्णभूमण्डले श्रीशैलस्य ईशा आग्नेयप्रदेशे कृष्णागोदावर्णे मध्यदेशे समस्तदेवता ब्राह्मणसन्निधौ अस्मिन् कल्याणं प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे आहाने तृतीये यामे भक्तांनी सुद्धा हॅलो आलेल्या सर्व भक्तांना सुद्धा म्हणायचंय ओम अध्यक्ष श्री शोभरनाम संवत्सरे कार्तिक मासे दक्षिणायन शरदा ऋतो कार्तिक मासे शुक्ल पक्ष दशमी तिथो सौभाग्यवती आता बायकांना नाव घ्या सौभाग्यवती अनु सौभाग्यवती मी पेरू मुगुल पेरी म्हणा इलांటి కాదు समस्त इह पंचम दिवसीय कार्य निर्विघ्नता परिपूर्णता एक 5 दिवस कार्य संपूर्ण कार्य विद्या आधी ते जोशी बोलू जरा चहा पितीने सोबत अवि विद्या वासनया संसार चक्रे अस्मिन् महती नाना योनिषु जनित्वां येनापि भाग्य विशेषेण दानीं मनुष्य जन्म विशेष प्राप्त होतो मम जन्म प्रभुत्ते क्षण पर्यंतम 84 लाख वर्ष नंतर मला मानव जन्म येतो किती वर्ष 84 इयर्स करवायला म्हणजे मला नंतर विशेष नव्हतं मनुष्य जन्म इकडे प्रत्येक रूप रस घडली मला म्हणणार नाही बाकी मी पशुपक्षी म्हणतो द्या की सर्व प्रमाणात जाणीव होते सर्व प्रकारे अभिनंदन आज जन्मदिन भूमंडले भारताख्य नवखंड म्हणजे 9 खंडाला टाईप आहे चर्चेने घेत मला तिकडून नवखंड मंडिते सुमेरू लक्षयोजन विस्तीर्णे जम्बूद्वीपे सुमेरू निषद हेमकूट हिमाचलानां हरिवर्ष पुरुषवर्ष योश्च दक्षिणे सेतु नियुक्तस्य सकल स्त्रष्ठ परार्थय जीविन कारणः पंचाशतम वत्सरे इध संकल्प कार्यक्रम संपूर्णपणे नवविध की सर्व प्रकारे पण पाप होईल आपण देण्याद्वारा म्हणजे पापापासून होईल पुण्य प्राप्त करून घेतले सहस्रावसानी एक तिला प्रकर्ष प्रकरण संहितकाले ब्रह्मलोके पर्यंतम वै ग्रहमंडल वेळ संपायचे नाही संपायचे आठवडा कुंडालन सत्यम ग्रहमंडल पर्यंत कृतराशी वर्ष सहस्रावसानी एक युवा प्रकर्ष मासी ध्रुवमंडल जर केलं की नक्षत्र करतो परिचय मंडळ ध्रुव नक्षत्र म्हणजे एक बोलू आणि म्हणता ध्रुव नक्षत्र मंडल पर्यंतम 50 भवती गणना संमित देशे वृष लोम नक्षत्र मंडल पर्यंतम त्रिगुणी कृताग्नि अष्टोमाती रात्रा तोर्या शांतपन वाजपेय पौंडरीकाश्व अश्वमेधादि
శతక్రతు మనం చేస్తున్నాం కదా రాజా దశరథానికి పుత్ర కామేశ్వరి చేస్తున్నాం కదా రాముడి వీళ్ళందరూ మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ మా యొక్క సృష్టిలో పట్ల భారతదేశంలో భారతవర్షంలో పట్ల వీళ్ళందరూ మనకు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ మనకి మనకు ఇన్స్పైర్ వాళ్ళందరూ మనకు ఒక విశిష్టం లేదు మనకు ఇలా పేరు తెలుసుకుంటే వీళ్ళందరూ మంచోళ్ళు ఇట్లా ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా హరిశ్చంద్ర మనం భార్యను పేరు తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇడేం జోన్లు తీస్తున్నాం కదా అంటే భారతదేశంలో ఏం కదా ప్రధాన నది గంగా చెప్పు దగ్గర చెప్పండి పుణేశ్వర నామ నది హిమ జంబూలింబ కదంబ కేతకి చంపక మల్లిక మాధవి మాలత్యాది వివిధ కుసుమాన కస్తూరికాయ దేమహే తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారికాయ ధీమహి తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారికాయ ధీమహి తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారికాయ ధీమహి తన్నో దుర్గా ప్రచోదయాత్ స్వాహా ఓం కాత్యాయనాయ విద్మహే కన్యాకుమారికాయ ధీమహి तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी
च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारिकायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा दुर्गाय इदं नमः अग्नय स्वाहा अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा विष्णवे स्वाहा गुरुजी पड़ा जय जय जगतां पतये तुभ्यं श्रीरस्तु जय लक्ष्मी गणपतये ये मल्लवार निवासिन् विघ्नो विलक्ष्मी गणपतये नमो व्रातमस्तु जय जय जगतां पतये तुभ्यं श्रीरस्तु जय लक्ष्मी गणपतये श्रीकर शान्तकर वीर्यं प्रेम्णा स्तुपित्वा शेखर कमने केशं कृपया रक्षत्वं जय लक्ष्मी कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं नमः यज्ञदेवताः दिव्यमङ्गलनिराञ्जनं कुर्वरनिराञ्जनं येन यज्ञमयजं ददेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानासितं दयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः काशी शाम्भवी తొగటి వీరులు మొదట కాశీక్షేత్రంలో స్థిరనివాసం ఏర్పరచుకున్నారు. చౌడేశ్వరి ఆరాధకులుగా ఉంటూ సకల సౌభాగ్యాలు పొందుతూ చాలా సంవత్సరములు సుఖ సంతోషాలతో జీవించారు. వీరి నరనరాలలో అమ్మ ఆరాధనాభావం ఉంది. అది ఈ పద్యం ద్వారా తెలుస్తుంది. शाम्भवी ओं परमरूपकाली ओं काली शंकरी जगदेकमाता मंत्रकोलाहला बिंडिवाला चक्रढक्की ढमर त्रिशूल गद खड्ग उग्रमूर्ति सप्तकोटि मंत्रदामानुल चंडमार्तांडेया वेदांतहु ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्र सजोरात्रं प्रत्याजुष्यामो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा अग्नये प्राणाय इदं नमः ओम वर्वाय अपानाय स्वाहा इदं ओम आश्लेषाय स्वाहा आश्लेषाय इदं नमः अस्ताय स्वाहा
चित्रास्थायै नमः इदम् अनुराधायै नमः इदं ज्येष्ठाय अभिजिते नमः धनिष्ठाय स्वाहा इदं धनिष्ठाय नमः पूर्वा भाद्रपदे स्वाहा इदं पूर्वा भाद्रपदाय नमः उत्तरा भाद्रपदे स्वाहा उत्तरा भाद्रपदाय नमः प्रियवते स्वाहा इदं प्रियवते नमः भरणे स्वाहा इदं भरणे नमः ओम गणाधिपते स्वाहा इदं महागणाधिपते नमः ब्रह्मण्य स्वाहा इदं ब्रह्मणे नमः विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः ओम करुद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः यमाय स्वाहा इदं यमाय नमः ओम निरुते स्वाहा इदं निरुतये नमः वरुण सूर्याय स्वाहा इदं सूर्यनारायणाय नमः चंद्राय स्वाहा इदं चंद्रदेवाय नमः भौमाय स्वाहा इदं मंगलाय नमः बुधाय स्वाहा इदं बुधाय नमः शनिश्चर स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः राहवे स्वाहा इदं राहुवे नमः केतवाय स्वाहा इदं केतवाय स्वाहा इदमाभूताय नमः आगूतिच्च स्वाहा इदमाभूते नमः विज्ञातञ्च स्वाहा इदं विज्ञाताय नमः विज्ञातिच्च स्वाहा विज्ञाते नमः मनच्च स्वाहा इदं मनसे नमः शक्करिभ्यः स्वाहा इदं शक्करिभ्ये जयेन्द्राय इदं नमः ओम अग्निर्भूतानामाधिपति समादस्मिन् ब्रह्मणस्मिन् कृते शामाशिषाम् पुरोधायस्मिन् कर्मण्यशाम् देवभूतागं स्वाहा इदं पुराणाधिपति नमः ओम इन्द्रो पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यशाम् देवभूतागं स्वाहा इदमग्निभूतानामाधिपति नमः पृथ्वीव्याधिपति सामर्थ्यस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यामाधिपते नमः वायुरन्तरिक्षन्नामाधिपति सामर्थ्यस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा इदमग्ने नमः अधिपति सामर्थ्यस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा इदं चन्द्रमाय नक्षत्राणामाधिपते नमः बृहस्पतिर्ब्रह्माधिपति संवत्तस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा इदमग्ने नमः स्वाहा देवन्न स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा ओम देवोदायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा इदं रुद्राय कुशनामाधिपते नमः पर्वतनामाधिपति सामर्थ्यस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन् क्षत्रे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा विष्णवे श्यामाशिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा इदं मरुतोत्खननामाधिपते शिष्यश्याम् पुरोधायामस्मिन् कर्मण्यश्याम् देवबुद्ध्यागं स्वाहा स्वाहा अनुजरा निधी आवाज उचलले मी दादा का ओम अग्निमले पुरोहितं यज्ञस्य देवं दुःखियं होतारप्रत्नदातमं स्वाहा इदं स्वस्ते इदं नमः पूषा असुरो दधातुना स्वस्तिधाव प्रथमे सुचेतना स्वाहा ॐ स्वस्ति वायुभाववामहे सोमं स्वस्ति वनस्यस्पते बृहस्पते सर्वगणस्वस्य स्वस्कयरादित्यासो भवन्तु नः स्वाहा ॐ विश्वदेवानो अध्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुर
मध्यान मनोर्यगत्र अमृतार्तज्ञाः तेनो रासं तामुर्गाय मध्य इदं पातु स्वस्तिभिः सदा नः स्टिकर मत दो ओम देवी भगवती नमः ओम गणेशाय प्रसन्नेति देवीनाय विश्वेनो प्रचेतनो साधि तिरक्षस्वनिष्ठे स्वाहा ओम तमायो विजो अस्या भगवत्यो हि दूरमगुंसो तोदा अग्नि अतिष्ठन्तिरा अतिष्ठ स्वाहा ओम तत्को करोत्या यस्मान् सुदेयात्ने अवस्थिरातं हि रूमानायामि तुजानामि पुण्यशत्रून् स्वाहा ओम सदेजानादि सुमनिष्वन्ते प्रतिमगादो वेदतः विश्वाभ्यन्ने सुवानोस्मैतेन विशामुखे प्रविशते आस्वायुर्नो विश्वे तस्मै सुनादितस्य तिष्ठि स्वाहा सुमस्य सवेदा दुर्स्वाङ्गं जनानां स्वाहा ओम यस्मात् वस्तुं सूरण्यो अग्नोपयादि वसुमादारधेन यस्यात्रागा भूतस्संसका अस्तयादित्यं माविषं चोषुत स्वाहा ओम होरुजा प्रतिविद्यां जन्मं शिशानु अग्नि क्रतुभिः समिद्वसनो दिवासायि शपातो नवत्तस्वाहा ओम विभूतिशां गृह्यसे विक्षे स्वाहा ओम तस्वानासोऽग्नि सुस्मान्तिस्तेवसेवलं स्वाहा ओम इंद्रलोके विद्याहन्ते यत्पादिमुदेति यदा शूरो शातां संचार आरोग्ये प्रजां त्वं ओम स्वाहा ओम इंद्रियाणां जलद्रोयाति ओम गायन्ति त्वागायत्रं संकर्मणा ब्रह्माणां प्रचोदयन्ति स्वाहा ओम इंद्रमिन्द्रं प्रदीपव्यं कृपायं सत्यासन्तो यजमानस्य कामः स्वाहा अपानदोजं विघ्नं तं देवीभ्यो कुमारो लोकं स्वाहा भूगोना भीमं कुञ्जराय रक्षोग्ने स्वाहा ओम सवित्रे रक्षोग्ने स्वाहा ओम सवित्रे रक्षोग्ने स्वाहा ओम वरुणाय रक्षोग्ने सुमन्तस्य रक्षोग्ने स्वाहा ओम बृहस्पति वस्पति रक्षोग्ने स्वाहा ओम अग्निरायुष्मानस्ताभि वनस्पति प्राजन्तेन वायुण्डं करोमि स्वाहा ओम सोम आयुष्मानस्मौषधि राजविसन्मायुष्मान्तं करोमि स्वाहा ओम यज्ञ आयुष्मान्तस्य दक्षिणा वीरास्मन्तेन वायुषान्तं करोमि स्वाहा ओम ब्रह्मायुष्मतदा ब्राह्मणो यास्मिन्तेन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्री चौड़ेश्वरी देवी मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव की, श्री चौड़ेश्वरी देवी मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव की నిన్నటి నుంచి శ్రీ చౌడేశ్వరి దేవి మూర్తి ప్రతిష్ఠా మహోత్సవ్ శురువాత్ అయింది. ఈ రోజు నుంచి అమ్మవారిది ప్రతిష్ఠా నిమిత్త యజ్ఞ కూడా శురువాత్ అయింది. ఈరోజు అందరి మనం నస్కుల నుంచి అమ్మవారిది యజ్ఞది లాభ తీసుకున్నాం. రేపు కూడా నస్కుల నుంచి యజ్ఞది శురువాత్ అవుతుంది. అల్లా కూడా ఎవరికైనా కూర్చునేది ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పి పోవాలి. నస్కుల అన్ని మంది కూర్చోనికి వ్యవస్థ చేస్తాము. ఆ విధంగా పొద్దుకి 4 గంటలకి తులసి వివాది కార్యక్రమం దరవర్షి ప్రతి వర్షం మనం ఇట్లా తులసి వివాది కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. అదే పద్ధతితో రేపు తులసి వివాది కార్యక్రమం కూడా 4 విధంగా మన సమాజ్ తరఫు నుంచి తులసి వివాది కార్యక్రమం కూడా అవుతుంది. అల్లా కూడా అందరు మనం తప్పకుండా అందరు అచ్చుకిలా అందరు ఉండాలి. అందరికి ఇలా నమ్ర వినంతి. ఇలా కూడా ఎన్ని మంది నస్కుల పూజలో కూర్చున్నారు. అది సమాజ్ తరఫు నుంచి మనం అందరికి కూర్చోబెట్టినాం కదా. అందరికి నమ్ర వినంతి ఉన్నది మనం యజ్ఞలా కూర్చొని యజ్ఞది లాభ తీసుకున్నాం, పూజది లాభ తీసుకున్నాం. కానీ దాని ఫలశ్రుతి మనకు అప్పుడు దొరుకుతుంది. దాని యథాయోగ్య దక్షిణ మనం అమ్మవారికి సమాజ్కి అర్పణ చేస్తాము. సో ఇక్కడ సమాజ్ లా ఇలా ఎవరు యజ్ఞలా అందరు పూజల కూర్చొని ఖాస్ నమ్ర వినంతి. ఇలా ఎవరు కూడా పూజల కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ యథాయోగ్య సమాజ్కి అమ్మవారికి ఈ దక్షిణ అర్పణ చేయాలి. విశేషంగా నారాయణ దాత అయ్యాల సానా అమ్మవారిది అనే యజ్ఞది లాభ తీసుకున్నారు. నారాయణ దాత కూడా మనం నమ్ర నివేదన చేస్తాము. ఈ అమ్మవారిది భవ్య గుడి నిర్మాణం అయితే విశేష समाज की लाभ इयाले जोरदार ताली होती पण ताता ने વધાવીએ जोरदार ताली होती ताता विशेष लाभ आ આજે યજ્ઞનો લીધો છે. વિશેષ લાભ તાતા એમના તરફથી આજે આપવાના છે. महिला मंडळ तरुपती బంగారంది నెక్లెస్ ఉన్నది. तो महिला मंडळ आणि युवा संघटन की కూడా నమ్ర నివేదన చేస్తాము कि రేపు పొద్దుకి వారికి సమాజ్ ట్రస్ట్ కి ఇవి వస్తు అర్పణ చేసేయాలి. అది తో ఎల్లుండి నస్కుల మనం అమ్మవారికి అది ఎప్పియొచ్చు. అందరికి నమ్ర వినంతి ఏం కూడా వస్తువు ఇచ్చాం రేపు పొద్దుకి వారికి అందరు సమాజ్ కి అర్పణ చేయాలి. శ్రీ చౌడేశ్వరి మాతకి జై.